वंस अगेन प्रेस लॉर्ड। सो आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ दिखाने के लिए अभी रात में वीडियो बनाया हूँ कि क्योंकि कल सुबह से क्या है हम लोग जो वेनिला कटिंग है उसको हम लोग पुली बनाएंगे, प्लान छोटा छोटा प्लान बनाएंगे। तो मेरा पास में कैसा कैसा वेनिला कटिंग है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना बड़ा बड़ा है, उसको मैं दिखाऊंगा। मैं आसाम से हूँ और आसामीस में भी हम बात करते हैं। बाकी वीडियो तो आसामीस में बनाया हूँ, लेकिन ये तो थोड़ा हिंदी में बनाएंगे बोल के सोच रहा हूँ। अभी थोड़ा हिंदी में इतना तो दूर तक इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी हो छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। वेनिला कटिंग कितना कैसा कैसा है बोल के मेरे पास में। ठीक है सर, आप लोग सभी लोग देखते रहिए। एक ब्लैक सा वेनिला याते मेसिन है तथापि माने जिखिनि एबार बছৰৰ কাৰণে পুলি বনাম বুলিকে মই অলপ কালেক্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক এইবিলাক ভেনিলা। চাওক ভেনিলা কেনেকুৱা আছে। এইবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভেনিলা কাটিং কৰি অনা হৈছে বাগানৰ পৰা। মানে কিমান দীঘল, পুৰা মোৰ পুৰা নাৰিলৈকে আহি গৈছে। ধুনীয়া আছে। কিছুমানে কয় যে সৰু সৰু মানে পুলি এনেকা বা এনেকা হ'লে দিগদাৰ বুলি কয়। এটা চাই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাহ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এয়া চাই লওক কেনেকুৱা ডাঙৰ। আৰু এইফালে চাহ গোটেই ভেনিলা কাটিং ভেনিলা। কালি আমি এইবিলাক পুলি বনাম। এইবিলাক চাই লওক, এইবিলাক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া। ঠিক আছে গাইজ, আপোনালোকে চাব পাৰে ভেনিলা মানে ইমান ধুনীয়া চাহ। এইবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে। ইয়াতো ভেনিলা আছে, এইটো ভেনিলা। কালি এইবিলাক চব পুলি বনাম আৰু আপোনালোকে পুলিৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে।